Yes, my dear students, Assalamu alaikum, good morning. How are all of you young men? How are you, my dear girls and boys? Assalamu alaikum. Hopefully you are fine and fit. Hey, bachcho, yesterday I taught you almost introduction plus first almost page of overcoat. In this chapter, I told you the story of such a young man, story of such a person who is just showing something else, but innerly he is something else. उस story के अंदर हमने देखा कि a young man, one young man, he is having a coat of cream color and having a beautiful, a beautiful, you may say, the half opened rose flower is hanging on the button. So whenever you move in a different area of Lahore, particularly started from Davis Road and then coming toward Mall and entered into the other areas. So then later on we observed or we described the attitude of the people, how the people dealing with that young man. So important है, very important, सबसे अहम चीज मेरे बच्चों जो उसके अंदर हमने डील की कि लोगों के रवैये कितने मुख्तलिफ होते हैं कपड़े जूतों को देखकर, जो किसी भी तरह बच्चों अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमने देखा कि नौजवान जो है एक कोट और फैशनेबल चीजें पहन के उस सर्दी जाड़े के मौसम में so many people don't want to go out, लेकिन वो फिर भी बाहर निकलता है अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन इनरली उसके पास कुछ नहीं, खासकर उसका जो रवैया, उसका जो एटीट्यूड। वी आर वाचिंग पार्टिकुलरली विद द टांगे वाला, पार्टिकुलरली विद द टैक्सी वाला, तो वो कितना जो है इनह्यूमन है। इनह्यूमन का मतलब है इंसानी। हमने देखा कि एज ही इज हैविंग अ वेरी गुड ड्रेसिंग एंड जस्ट द टांगे वाला कमिंग वेरी क्लोज टू हिम, टांगे वाला कमिंग वेरी क्लोज टू हिम एंड ही इज वेरी हार्शली refusing to टांगे वाला go back, no thanks, no expressing soft word. In other hand, the taxi driver coming with inquiring eyes, and you see his behavior was same as with the टांगे वाला। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि हमें कभी भी ये नहीं अच्छी ड्रेसिंग कर ली, जेब में कुछ आ गया तो हम अपने रवैयों को तब्दील करें। हमारे रवैये ऐसे कैसे रहने चाहिए, और उसके अल्टरनेट ये चीज दिखाई है कि हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक है, क्योंकि ये दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू ऑल आवर सोसाइटी कि लोग जिसको देखते हैं अच्छे जूते कपड़ों में उससे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मफाद होगा, हालांकि सो मेनी टाइम दिस इज नॉट गोइंग द सेम। सो मेनी टाइम आवर एक्सपेक्टेशन आर गोइंग आउट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन, and so many times as we are having hopes are not going to fulfill, hopes are going hopeless, making hopeless. So मेरे बच्चों, the expectation always we may judge up to the limit। इसके मुराद ये है कि हमारी तवक्को जो है एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कल वाला जो सबक पढ़ा है अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़बानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। कल हमने पढ़ा कि एक जवान आदमी जो है वो डेवस रोड से चलता हुआ माल रोड की तरफ आ गया है और उसने एक क्रीम कलर का कोट पहना है, गले में मफलर किया हुआ है, उसकी फैशनेबल कलमे हैं, प्लेन बॉल है और वो चलता चलता माल रोड की तरफ चलता जाता है। और जब वो माल रोड की तरफ आता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं, यहाँ तक कि होटल और रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग इनसाइड द रेस्टोरेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट दोस्त कीप इन योर माइंड
they are affording, but the people, those are not affording, just enjoying and looking the signboard, advertisement and lights. No furthermore at it at all. इससे ज़्यादा नहीं. दूसरा बच्चों यहाँ सोसाइटी की क्लासिफिकेशन दिखा दिया है कि जो रिच है, being a rich, they can afford each and everything. दूसरी तरफ जो पोर बंदा है, they are not affording nothing at all. In short, उसके बाद हम उसका रवैया देखते हैं बच्चों, वो और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो उसकी तरफ अमीर समझ के एक तांगे वाला आता है, टैक्सी वाला आता है, लेकिन उसका रवैया, उसका एटीट्यूड तांगे वाले से, उसका एटीट्यूड और दूसरों के साथ not according to the humility. His behavior is not according to humanity. He is just dealing each and everything in human. So I think according to the system, this is not a fair at all. So मेरे बच्चों, now needed to be know कि either being a human, we shouldn't judge the people by just only dressing. We must be judge the people by inwardly behavior. Whenever society just follow such a thing, this means society is on the wrong track. Society is not only to the right track. When the attitudes and behavior just consist only the materialistic things, on the materialism. So I think this is not on the order. So बच्चों, सबके अंदर दिखा दिया है कि हमें कभी भी इंसान होते हुए अपनी जो चीजें हैं उसको दुनियावी नुक्ता नजर से बिल्कुल हरगिज़ नहीं देखना चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को इस तरह लेना चाहिए कि ताकि हम दूसरों के लिए कन्वीनियंट और रिलैक्स का सबब बने, दूसरों के लिए रिलैक्स का सबब बने, दूसरों के लिए रिलैक्स का सबब बने. बंद कर देगा, बंद. Okay बच्चों, actually there was a pause due to the some circumstances. Okay, so now once again I'm going to start wherever I left. Okay बच्चों, कल हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आपका हम्बल साथ फिर दोबारा शुरू करने लगा ट्रांसलेशन के साथ. और मैंने मेरे बच्चों ये वर्ड लिखनी है. सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ और ये सारे की पॉइंट आज के लेसन के बारे में. ये बच्चों ये सारे आज ही के लेसन के बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोर पीपल है उनकी कंडीशन और है, उनका थिंकिंग ऑर्डर और है कंपेयर टू द रिच पीपल. फिर अगली बात हम देखते हैं कि लोग जो है व्हाई ओनली जज्ड बाय ड्रेस. इवन यहाँ तक बिजनेसमैन आप बनकर के एक दुकान पे चले जाए बड़ी सारी गाड़ी पे, दुकानदार से कुछ ले न लिए, वो एक्सपेक्ट आपसे कर लेगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ लेगा. इसी तरह हम लोग इनरली नहीं सिर्फ ओवर और सरफेसली चीजों को जज करते हैं. दूसरा इसके अंदर दिखाया कि जो बिहेवियर है बिजनेसमैनों के वो और तरह होते हैं लोगों के साथ, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ओवरऑल ऊपर ऊपर की चीजें देख के उनके एटीट्यूड से जानना चाहते हैं. उसके बाद मैं एंड में बताऊंगा कि राइटर हमें मेरे बच्चों असल में मैसेज क्या देना चाहता है, क्योंकि हर रोज के चैप्टर के अंदर एक मैसेज होता है. बच्चों कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज अ पर्टिकुलर मैसेज फॉर द रीडर. If the reader is not able to get the message, then all the thing useless, futile, zero. तो इस तरह मेरे बच्चों हम देखेंगे कि इसके अंदर एक मैसेज है. My dear first year student, I mean boys and girls, now I'm going to read with the translation and hopefully you may be able to get. कल हमने जहाँ तक छोड़ा था मेरे बच्चों वहाँ से शुरू में करने लगा हूँ. ये आज आपकी बुक के ऊपर पहले पेज के तकरीबन एंड पे है ये पैरा. The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him. नौजवान सीमेंट के एक बेंच पर बैठ गया
اور اپنے سامنے فٹ پاتھ پر گزرنے والے لوگوں کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنے لگا. Most of them were wearing, ان میں سے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ پہنے ہوئے تھے اوور کوٹ. زیادہ تر لوگ میرے بچوں ہم نے دیکھے جو تھے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا which were of every kind of Astrakhan. کہ بچے یہ ورڈ آیا Astrakhan. Astrakhan basically kind of the dress, kind of cloth ہے. particularly Russian people یہ یوز کرتے ہیں. یہ لانگ کوٹ ہوتے ہیں جو ویری کول چلی ویدر میں پہنے جاتے ہیں, کیونکہ رشیا کی کچھ سٹیٹس ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ سنو فالنگ ہوتی ہے اور سال میں 6 مہینے تک سنو فالنگ ہوتی رہتی ہے, اور وہاں یہ ایسٹراخان کے کوٹ جو ہے بچوں پہنے جاتے ہیں. بہرحال اس پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں. پھر میں یہ لائن پڑھتا ہوں. موسٹ آف them were wearing, ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہاں انہوں نے پہنے ہوئے تھے which were every kind of Astrakhan. Astrakhan mean کراکلی کے کوٹ. یہ اردو میں کائنڈ ہے اس کی رف ملٹری خاکی such as are found in large bundle at the second hand cloth shop. اب اکثر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو کہ کراکلی سے لے کر خاکی رنگ کے کھردرے کپڑے کے بنے ہوئے فوجی یونیفارم میں تھے, جیسے کہ پرانے کپڑوں کی دکانوں پر بڑے بنڈلوں کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں یا لنڈا بازار میں نظر آتے ہیں. اب میں اپنے بچوں کے لیے ایک ہی سانس میں یہ 5 کی 5 لائنوں کا ترجمہ کر دوں گا. نوجوان سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے فٹ پاتھ پر سے گزرنے والے لوگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا. ان میں سے اکثر نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو کہ کراکلی سے لے کر خاکی رنگ کے کھردرے کپڑے کے بنے ہوئے فوجی یونیفارم میں تھے, جیسے کہ پرانے کپڑوں کی دکانوں پر بڑے بنڈلوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. اب میرے بچوں اگلا یہ پہلا چھوٹا تھا ختم ہو گیا. اب اس سے اگلی لائن میں پڑھنے لگا ہوں. A boy selling a pan and cigarette with the tray of his wares addressed by پان والا. اب وہ لڑکا, اب وہ جو نوجوان ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ پان اور سگریٹ بیچنے والے ایک لڑکا جو اپنے سامان کے ساتھ قریب سے گزرا. یعنی کہ پان اور سگریٹ بیچنے والا ایک لڑکا اپنے سامان کی ٹرے کے ساتھ پاس سے گزرا, اس کو وہ کہتا ہے پان والے. پھر دوبارہ یہ لائن پڑھ دیتا ہوں. A boy selling pan and cigarette with the tray of his wares by passed by. ایک لڑکا جو کہ پان اور سگریٹ بیچنے والا تھا وہ اپنے سامان کے ساتھ وہاں سے گزرا. پان والا وہ کہتا ہے پان والا یس سر, جی جناب. Have you a change of 10 rupee note? کیا آپ کے پاس 10 روپے کیا جو ہے چینج ہے؟ نو سر, نہیں جناب. But I shall get you it for you. میں آپ کے لیے لے آؤں گا. And what if you don't come back? اگر تم نہ آئے, وہ نوجوان پوچھ رہا ہے. If you don't trust me sir, اگر جناب آپ کو میرے پہ اعتماد نہیں, you can come with me, آپ میرے ساتھ آ جائیں. Anyway, what do you want to buy? آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ پان والا پوچھتا خریدنا کیا چاہتے ہو؟ اب بچوں ان ساری لائنوں کا ترجمہ میں ایک سانس میں کر دیتا ہوں. پان اور سگریٹ بیچنے والا ایک لڑکا اپنے سامان کی ٹرے کے ساتھ قریب سے گزرا. پان والا ہاں جناب, کیا تمہارے پاس 10 روپے کا چینج ہے؟ نہیں جناب, لیکن آپ کو لا دوں گا. اگر تم واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جناب مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. بہرحال آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں؟ اب اس سے اگلی لائن نیور مائنڈ, برا نہ مناؤ. ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ 1 آنا, میرے پاس 1 آنا مل گیا ہے. میرے پاس 1 آنا مل گیا ہے. اچھا, اس کے بعد بچے ناؤ گیو می اے گڈ سگریٹ.
and be off with you. یہ فکرہ ذرا سنیں, be off with you. اب مجھے ایک سگریٹ دو اور چلتے بنو, یعنی اور چلے جاؤ, اس سے کہہ رہا ہے. اس کے بعد بچوں, as he smoked the scene to relash every puff, relash کا مزے لینا, جب وہ سگریٹ پی رہا تھا ہر ایک کش کا مزہ لیتا دکھائی دے رہا تھا. A smiling white cat, اسی دوران ایک چھوٹی سفید بلی, okay, shivering with the cold rubbed against his legs and meowing. ایک چھوٹی رنگ کی سفید بلی جو تھی اس کی ٹانگوں سے آ کے لپٹنے لگی اور میاؤں کرنے لگی. یہ لائنوں کو پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے برا نہ مناؤ, یہ لو مجھے ایک آنا مل گیا, اب مجھے ایک سگریٹ دے دو اور چلتے بنو. جب وہ سگریٹ پی رہا تھا تو وہ کش لگا کر مزے لے رہا تھا یا مزے لیتا دکھائی دے رہا تھا. ایک چھوٹی سفید بلی اس کی ٹانگوں سے لپٹنے لگی اور میاؤں کرنے لگی. شیورنگ ہوتا ہے بچہ کانپتے ہوئے. He struck it, اس نے اس کو تھپکی دی. اسٹروک ہوتا ہے تھپکی دینا. And leapt up onto the bench, اور وہ چھلانگ لگا کر بینچ پر چڑھ آئی. Something for a muted, چھلانگ لگا کر جب بینچ پر چڑھ آئی اس کی کھال پر اس نے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. پھر دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. He struck it, اس نے اس کو تھپکی دی. And leapt up onto the bench, اور وہ چھلانگ لگا کر بینچ پر چڑھ آئی. Something far unmuted, اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا. کیا کہا بچے؟ اب دیکھو, poor little mite, ننا چھوٹا جانور. مائٹ مین ہوتا ہے میرے بچے MITE, چھوٹا کمزور جانور. After few minutes he got up, چند منٹ کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا. اور اس کے بعد اگلا پیرا بچوں, دا مال, اب وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے مال کی طرف. بائی ناؤ اٹ واز پاس 7, اب شام کے 7 بج چکے تھے. ہی اسٹارٹڈ آف اگین دا مال, وہ دوبارہ پھر مال کی طرف چل دیا. این آرکیسٹرا could be heard playing in one of the instrument. اب تقریباً 7:15 بج چکے ہیں. وہ دوبارہ مال روڈ پہ ادھر چل پڑا. ایک ریسٹوران میں آرکیسٹرا بج رہے ہیں. آرکیسٹرا, many people had collected outside, بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے. موسٹلی وار پیسنجر بھائی, اور زیادہ تر لوگ راہگیر تھے. زیادہ تر لوگ بچوں آنے جانے والے تھے. few driver of the waiting taxi and tangas, okay, laborers and beggars. کہتا ہے زیادہ تر لوگ راہگیر تھے, چند ایک موٹروں کی ڈرائیور, کوچوان, مزدور اور فقیر تھے. اور کیا تھے میرے بچوں؟ فقیر تھے. some fruit vendor, کچھ پھل فروش بیچنے والے بھی تھے. some fruit vendor having sold their fruit were also standing around with their empty basket. کچھ پھل فروش اپنا مال بیچ کر پھلوں کے خالی ٹوکروں کے لیے ساتھ لیے کھڑے ہوئے تھے. ہاں بچوں, وہ خالی ٹوکروں کے ساتھ کھڑے تھے. These people outside seem to be enjoy the music. یہ باہر کے لوگ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. They were listening in silence to music was foreign. اگرچہ حالانکہ موسیقی جو چل رہی تھی وہ غیر ملکی تھی. Young man also stood, نوجوان وہاں کھڑا ہو گیا. And listened for a moment and then walked, اور پھر دوبارہ جو تھا وہاں سے چل پڑا. اب بچے now time is about to over, لیکن میں اپنے بچوں کو یہ بھی اور کل والا بھی again I will sum up you. Okay, bye bye, have a nice time, wonderful time. Your humble son Isaac Javed. See you tomorrow once again.